Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Morning class. Morning, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. And you? I am good. Thank you. Before we start our class, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's check your attendance. Yes. Who absent today? Nothing, Miss. Nothing. Jadi hadir semua. Hadir, Miss. So, do you still remember our material last week, guys? Narrative text. Active text. Today we discuss about descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text? No, Miss. Tidak, Miss. Apa, Miss? Habis kelas kita boleh ke kantin ya, boleh makan. Yeay. Materi kita hari ini descriptive text. Kenapa, Miss? Pindah bisa. Descriptive text itu Jadi saya bisa kenapa? udah nampak? Udah, Miss. Yes. Deskripsi teks. Permisi, Miss. Boleh, silakan. Descriptive text is a text that explains a person, a place, or thing. Descriptive text itu menjelaskan tentang orang, tempat, atau benda, atau cara melakukan sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Next, structure. Structure dari descriptive text yang pertama yaitu identification. Ada yang bisa membacanya? You can read, guys. Ya. Ya, nomor satu. Ya, silakan Putri. Pertama itu identification refers to the recognition of the objects made descriptive. Gimana ya guys? Ya, silakan. Lalu yang kedua description describe the object more Specifically. Ya, struktur dari descriptive text itu yang pertama yaitu identification. Identification ini mengacu pada menjelaskan objek yang dilihat atau yang objek tersebut gitu. Yang kedua yaitu description. Describe the object more specifically. Bedanya dengan identification yaitu description ini lebih spesifik, penjelasannya lebih spesifik begitu. You understand, guys? Understand, Miss. Nah, next is linked features. Yang pertama yaitu use adjective. Silakan Miska, silakan dibaca. Yang bagian pertama itu, Miss. Ya, Satu itu use adjective. adjective. The example adjective. Tunggu dulu, Miss. Ulang yang sekali lagi. Ya,
kaidah kebahasaan dari descriptive text. Yang pertama, menggunakan adjektif atau kata sifat. Maksudnya yaitu menjelaskan di dalam teks deskriptif itu menggunakan kata sifat. Contohnya itu yang pertama pretty, long, smart, tall, gitu. Yang kedua, silakan dibaca Weekend. Coba dulu. Use present tense. Use simple present tense. Use simple present tense. Usually use to say fact, facts or general. general term. For example, kadang-kadang is like clock tower. Jam gadang is a large clock tower. Pronunciation-nya ditingkatkan lagi ya, kan? Yang kedua, feature yang kedua yaitu menggunakan simple present. Simple present, contohnya yang pertama yaitu jam gadang is a large clock tower. Dimana menggunakan simple present itu menggunakan kalimat yang sesuatu yang nyata gitu atau fakta atau yang lebih umum gitu. You understand? Communication. Next is use specific object. For example, my cat, Borobudur, temple, and jam gadang. Maksudnya yaitu menggunakan objek yang lebih spesifik. Objeknya itu lebih spesifik kayak jam gadang, Borobudur, candi Borobudur, kucing saya, bunga begitu. Nah, ini contohnya. Yang pertama, paragraf pertama, dan bisa baca lagi. Iin, oh nggak nampak. Miska, silakan Miska. Boleh maju, Miss? Boleh. Jam gadang. Jam gadang is a large clock tower standing majestically in the rear of Bukit Tinggi, West Sumatra. This iconic building is truly an architectural wonder and symbol of the city. It usually a great visitor with its splendor views as they arrive in the city center. Lanjut. Paragraf keduanya juga, Miss. Iya, lanjut aja. The tower is very tall, rising around 26 meters in distance. The feature is its unique clock face style, large and standing in the center of the city. Its roof is shaped like a traditional Minangkabau house, gonjong, with its characteristic carved peak, adding a touch of local cultural identity to this European style clock tower. Surrounding jam gadang, street is a vibrant park, providing and comfortable place to relax. Jam gadang is always filled with lively Kettle from tourists and locals.
bagusnya. Communication guys. Ya Putri silakan. Terkait dari teks yang disampaikan, terkait paragraf ketiga itu tentang apa itu, Miss? Paragraf ketiga, paragraf kan generic structure dari descriptive text itu kan ada identification sama description. Yang paragraf pertama identification, yang paragraf kedua description, dan paragraf terakhir ini reiteration, pengulangan. Ya, pengulangan dari paragraf-paragraf sebelumnya, begitu maksudnya. Kadang ada yang dibikin, ada yang tidak, makanya reiteration itu optional. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Tidak, Miss. Biar sepertinya kurang semangat, jadi Miss kasih satu video untuk kita tonton. Mungkin Anda lebih fresh dan lebih semangat lagi untuk mengetahui tentang Videonya bahasa Inggris, Miss. ya. Nanti Miss artikan ya, Miss. Tak paham. Kalian suruh stay, Miss. Alex, I've never met your family. Do you have a big family? Yes, I do. I have 2 twin brothers, a sister, a niece, a brother-in-law, and there's my mother and my father. Tell me about your mom. Do you look like her? Not at all. She's short and plump, has short brown hair, and big blue eyes. She's really beautiful. What is she like? She is kind and supportive, and always gives us very good advice. She is always there for us. She loves flowers and is obsessed with gardening and being outdoors. Is she a florist? No, she's a seamstress. Does she design clothing? Sometimes. When we were younger, she would make outfits for us. My mom is a great cook, and family dinners were a must growing up. Even if that meant eating at 8 or 9 p.m., my dad got home from work. It's where we did our family bonding. That's Jadi ada yang tahu tentang apa? Jadi ya betul. Ini contoh lain dari descriptive text. Yang tadi kan contoh yang tadi kan menjelaskan tentang tempat jam gadang. Ini menjelaskan tentang Alex family. Ada apa artinya? ada yang ingin bertanya lagi? Udah, Miss. Nggak apa-apa ya, Miss. So, our material today, who can conclude our lesson today? Putri, Miss. Ya, Putri. Pelajaran kita tentang descriptive text yang dimana itu terkait menjelaskan rincian terkait seseorang maupun tempat yang dimana terdiri dari 2 struktur yaitu identifikasi dan deskripsi. Sekian, Miss. Thank you, Putri. Good job. Jadi, our lesson today tentang descriptive text. The purpose of descriptive text is to describe people, place, or thing. So that's all our lesson today. For homework,
jam mengadang